Pour y arriver, mieux vaut être escorté dans un véhicule blindé. Les forces spéciales de la police d'Avdivka empruntent ce corridor plusieurs fois par semaine. Leur ville est quasiment encerclée. Au volant, Petrovitch, sur les collines les Russes, à moins de 3 km. Прямим обстрілом у нас, не під прямими обстрілами, але артилерія і зараз побачите. Вони розбирають місто, методично розбирають місто. Їм територія потрібна, їм не потрібне не місто. Nous voilà donc avertis. Une salve de roquettes salue notre arrivée. Pour eux, pas question pour autant de rester aux abris. Pour témoigner des destructions qu'ils documentent, Maxime nous convie à le suivre. Sous les bombes. Son quartier général a été détruit il y a un mois. Як ти бачиш, один ракетний удар, другий. Мені дуже пощастило, тому що вже видно, що друга ракета йшла в ту частину будівлі, а попала саме в дитячий садочок, саме попала. Pour s'en emparer, en plus de l'artillerie, depuis plusieurs semaines, la ville est la cible des avions de chasse russes et des missiles balistiques. Це була школа. Російські окупаційні війська задають від 4 до 12 авіаударів за добу. Типи використовуються Х-59, Х-31. Також були випадки, коли використовувалися С-300, Іскандери. Здається, всі типи назвав які ракет. По-моєму, всі. Можливо, якісь забув. Précis et technique, il est le premier à sortir à chaque bombardement pour établir un rapport sur les dévastations des infrastructures et les victimes civiles. Maxime continue d'exercer sa mission, maintenir l'ordre dans le chaos d'une ville en ruine, proposer des évacuations et de l'aide humanitaire aux derniers habitants, leur point de ralliement, le seul et unique magasin de la ville. Pour ceux qui restent, certains ont des sympathies russes. Ici, l'accueil n'est pas des plus cordiales. Nina a 86 ans, toute sa famille en Russie. Elle fréquente peu les abris où sont diffusées les informations ukrainiennes. Скорее бы нас освободили. Что ж мы так страдаем столько лет? Уже 10-й год пошел. Дай Бог, чтобы захватило. По-честному. Дай Бог помочь России, помогите ей. А те, що вони обстрілюють місто, то... Они не обстреливают, освобождают нас. En 2014, Avdivka a été occupée 3 mois durant par les séparatistes pro-russes avant d'en être chassée par les forces ukrainiennes. Depuis, la guerre n'a pas cessé. La capitale du Donbass, occupée, est à 12 km. Maxime a le devoir de protéger tous ses concitoyens, même ceux qui partagent les vues de son ennemi. Я вам казав, що ми займаємося евакуацією, але ж в нас закон діє в Україні чи тиранія. Згідно закону, Йохан, я не маю права застосовувати силу до цивільних громадян і поза їхнім бажанням їх звідси вивозити. Même engagement et même dévouement au dernier hôpital de la localité. À plusieurs reprises, il a été bombardé. L'établissement comptait 170 employés, 16 sont restés. Médecins, infirmières, ambulanciers, mécaniciens, pour apporter les premiers soins et fournir médicaments aux personnes âgées. Знаєте, кажуть, очі бояться, а руки роблять. Боюсь. У мене є сім'я. Мені є ради кого жити. У мене є онученька, 3 роки. Але це моє місто, це наше місто. Найкраще місто. І ми сподіваємося, що воно і залишиться. І те, що у нас така доля, значить такий наш обов'язок витримати це все. Tenir, mais pour combien de temps encore? Selon la police, depuis que la tenaille s'est resserrée, les bombardements russes sur Avdivka ont causé la mort de près de 200 civils, 6 rien que la semaine dernière. Nous sommes ici à moins de 10 minutes en voiture
du centre-ville de Donetsk, la capitale du Donbass, cette région qu'a annexée Moscou, mais dont les troupes n'en contrôlent que la moitié. Une position stratégique qui fait qu'Avdiivka est sur la ligne de front depuis plus de 8 ans. Depuis juillet dernier, elle subit les assauts des forces russes avec la même stratégie qu'employée à Bakhmout, encerclée, pilonnée, quitte à conquérir des ruines.